Allah itu tidak ada yang atur. Berarti kalau kita berdoa seolah kita mengatur Allah, enggak. Ya, tapi tetap kita harus berdoa. Doa kita itu adalah ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah, karena memang kita tidak boleh minta kecuali hanya kepada Allah. Makanya jangan ada istilah doa saya tidak diterima. Enggak, semua doa kita diterima. Cuma bagaimana Allah mengaturnya ini, itu urusan Allah. Makanya tetap kita harus terus berikhtiar, ya. Tetap kita harus bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam melakukan apapun. Karena tidak bisa kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kecuali Allah menghendakinya. Makanya pernah saya sampaikan kan, sebaik-baik permintaan kepada Allah adalah permintaan Allah kepada kita. Ya. Karena permintaan Allah kepada kita adalah kita supaya taat, supaya ibadah. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah saya melaksanakan apa yang Engkau perintahkan. Bahkan ekstrimnya nggak usah dah ente minta rezeki, nggak usah. Pokoknya apa yang Allah perintahkan ente kerjakan, selesai dah. Karena ketika kita melakukan apa yang Allah perintahkan, Allah sudah menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan hambanya. Nah, cuma hadirnya tahun baru di bulan Muharram ini adalah sebagai satu peringatan buat kita. Berarti umur kita nambah apa ngurang? Ngurang. Berarti ngurang sudah. Berarti sedikit lagi. Maka terus kita minta kepada Allah agar waktu tersisa ini adalah waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah sisa umur ini selalu melakukan kebaikan. Antum mau merubah, misalkan pokoknya saya kalau ada pengajian di Aqobah saya harus hadir misalnya. Mau ada kopi, nggak ada kopi, pokoknya hadir. Mau ada nasi uduk, nggak ada nasi uduk, pokoknya hadir. Ya, mau ada kebuli, nggak ada kebuli, pokoknya hadir. Jadi terdorong oleh keinginan, karena memang saya harus menjadikan amaliyah ini merubah diri kita. Hidup ini termotivasi. Ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي الله على ياسين حبيبي الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Melarikan diri. Safnya dirapatkan. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إذا أنت مولانا. سبحان الله. سبحان الله وبحمده دائما قائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال في كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين.
والحمد لله رب العالمين. حمد الشاكر حمد ناعم حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك ولك الفضل كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وجودك وكرمك المعول. وهذا عام جديد قد أقبل. نسألك العصمة من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى. اللهم أنت الأبدي القدير الأول وعلى فضلك العظيم وجودك وكرمك المعول. وهذا عام جديد قد أقبل. نسألك العصمة من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى. اللهم أنت الأبدي القدير الأول وعلى فضلك العظيم وجودك وكرمك المعول. وهذا عام جديد قد أقبل. نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل على عبدك ورسولك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Betul. Boleh dong. Banyak yang bentrok Pak. Oh. Oh, betul. Sama-sama yang kami hormati dan memuliakan guru kita Kiai Haji ilmunya untuk kehidupan kita sehari-hari. Dua pembina, Bapak Agus, dan selalu punya semangat sehingga tahun ini bisa berjalan dengan baik. Dan yang kami hormati pula Bapak Ketua Umum Masjid Al-Qubah, Bapak Nur Yana, yang selalu mensupport teman-teman sehingga selalu berjalan secara tahun dan setiap hari semakin solid. Serta Bapak Ibu yang ada di sini, Bapak sekalian yang kami hormati, syukur marilah selalu panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah dan nikmat banyak sekali nikmat yang kita rasakan pada hari ini hingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini di Baitul Hikam melaksanakan menyambutkan tahun baru Islam yang ke-1400 Hijriah. Mudah-mudahan nanti tahun berikutnya pada kali ini makin kuat sehingga bisa memberikan manfaat bagi anggota atau lingkungan sekitarnya. Salam salam dari Rasulullah kita khusus kita dari Rasul Nabi Muhammad SAW keluarganya sahabatnya insyaallah Ada tafsir. Baik, nanti ada acara yang kami adakan bahwa pertama-tama pembukaan, berikutnya nanti ada pembahasan sholawat yang dibacakan oleh Bapak Muhammad Saifuddin dan nanti diisi juga dengan tausiah dan pembacaan tahdir yang dipimpin oleh kita di Haji Bapak. Mari kita buka dengan baca surah Al-Fatihah. Diberi kemudahan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya oleh Mas Saifuddin, kami persilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana faghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min urdi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyyunal amirun nahi fala ahadun
نظر فيك ولله منه ولا نعمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب لترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن عروج به سواك عند حلول الحدث العمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا فما تساءب أسرع بمدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من ذرة أجمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصابرين المتبعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Demikianlah doa dan sholawat. Mudah-mudahan apa yang kita kembangkan ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Berikutnya kita baca zikir al-adab. Oke. Dan nanti setelah ada zikir, insya Allah dari teman-teman akan menyiapkan makan malam. Jadi jangan pulang dulu. Apa-apa. Kalau amal yang pulang enak tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahir Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumaila arwahi abaihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ali kullin minhum wa sahabati ajmain sumaila arwahi qatbil irsyad wa ghusil ibad wal bilad al habib Abdullah ibnu Alawi al Haddad sahibi hadratib sumaila jami sadatina al alawiyin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wasufiyatil muhaqqiqin wa ahli dzikri wa tauhid wa masyayikhina fid din wa masyayikh hadhil balad amin bi anna Allah ajma'in bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah sumaila arwai walidina wa min tasaba
ahyaitna ilaihi wa min antasaba ilaina wa amwatina khassatan wa amwatil muslimina amah khususan min man la zaira lahum wa la dhakira lahum bi anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa anna Allah yarhamuna wal muslimin wa yuslihu umurana wa iyyahum wa yarzuquna ziyadatan fil ilmi wal fahmi ala jamil funun wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jismi wa sa'atan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut wa haunan fi sakaratil maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa bil qabul wa tamami kulli sul wa nailin khairi wa umur mubarra'an minal lagwi wal fusul wa ila hadrati sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق.
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi batina wa dhahira. Amana billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi batina wa dhahira. Amana billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi batina wa dhahira. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra dhalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra dhalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra dhalimin. Aslahallahu umural muslimin wa sarafallahu syarral mu'min. Aslahallahu umural muslimin sarafallahu syarral mu'min. Aslahallahu umural muslimin sarafallahu syarral mu'min. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir. Ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya Man yabdi yaghfir wa yarham. Ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya Man yabdi yaghfir wa yarham. Ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya Man yabdi yaghfir wa yarham. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. 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 Abdul dzikri la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وجد وعظم كلمة حق عليها نهي وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته. ثم إلى روح سيدنا المحجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقير مقدم محمد بن علي بن أبي علي وسلم وفرهم أن الله يولي درجات في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يولي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سلفات إلى روح سيدنا قطب الإرشاد وقيس العباد والبلاد الأحمد بعبد الله بن علوي الحدث صاحب الراتب وأصول وفره أن الله يولي درجات في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bi Allah yahfadul hujjat wal juwar wal musafirin minal muslimin fil barri wal bahri ajma'in. Allah yashabuhum salama wa yarudduhum ila awtanihim salimina ghaimina mahfudina marzukina fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa anna Allah yutilu amarana fi ta'atihi wa yashfi maradana wa mardal muslimin. Wa anna Allah يجنبنا الفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الفاتحة إلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة. وارزقنا بهم حسن الخاتمة عند الموت في عافية وبنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصالح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير حاصلة لكل مقصود لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية. أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة وامتحان بحق السيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. وابسط علينا رزقا حلالا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك بغير جميع. آمين يا الله. بمحض فضلك وكرمك يا رحمن. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أولياءنا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اذبحنا وإياهم في كفنك وأمانك وعياذك وجوارك كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن كل شر شر إنك على كل شيء قدير. آمين يا الله. اللهم إنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اجعل قراءتنا هذا الراتب في هذا المجلس سببا لوصول مرادنا وسببا لبلوغ مقاصدنا
مقاصدنا آمين. وسببا لدفع الفتن والمحن عنا آمين. إنك على كل شيء قدير آمين. إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة آمين يا الله. ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهوك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة آمين. يا لطيفا لم يزل قلت بنا فيما نزل وإنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل وإنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف ونهدى دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian bacaan Fatihah Wadat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberikan amal ibadah untuk kita semua dan Allah memberikan pahala untuk kita. Dan Bapak jemaah sekalian, sebelum sambil menunggu ikan yang dibakar sebelum matang, mari kita dengarkan tausiah mengenai peringatan tahun baru Islam 1448 Hijriah yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Dr. Andes Mahmud Agung. Badannya dipersilakan. Udah dibakar udah. Oh, ini dibakar nggak dibakar Pak? Itu udah wangi. Oh iya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Yang saya hormati Ustadz Selamat SAG, Bapak Haji Agus dan jamaah sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita berada pada awal tahun di bulan Hijriyah. Mudah-mudahan mengawali awal tahun dengan niatan-niatan yang tulus, kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awal tahun ini adalah kesempatan kita untuk bermuhasabah. Karena mengawali sesuatu itu adalah mengingat masa yang sudah lewat. Dan awal tahun ini diambil di dalam Islam, awal tahun ini diambil dari peristiwa hijrah. Hijrah dari Makkah ke Madinah. Kenapa tidak diambil lahirnya Rasulullah atau yang lain-lainnya, tapi diambil oleh Umar bin Khattab? Awal tahun ini adalah pada peristiwa hijrah min Makkah ilal Madinah. Proses hijrah ini adalah proses hijrah fisik waktu itu, karena memang umat Nabi Muhammad ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, memang mereka pindah secara fisik. Maka ada riwayat la hijrata ba'dal fathi. Setelah Mekah dikuasai lagi oleh umat Islam, itu tidak ada hijrah lagi sudah. Ya, hijrah secara fisik. Tapi kalau antum di Gang Jambu ini udah nggak merasa aman, ya harus hijrah. Maka antum tinggal di tempat ini, ada nggak kemungkinan berubah? Ada nggak harapan untuk berubah? Ya, berubah dari berbagai hal, ya, berubah dalam menikmati ibadah, berubah ada rasa nyaman dan lain sebagainya. Karena peristiwa hijrah ini adalah memberikan satu model cara berpikir bahwa apa yang dirasakan sekarang ini sebetulnya ada harapan nggak berikutnya. Kalau ibarat antum pebisnis itu nih, kalau buka toko ini di sini nanti kayaknya udah 2 minggu kalau ada yang belanja misalkan gitu ya. Tapi antum tetap sabar saja karena masih ada harapan. Mungkin setelah 1 bulan, setelah 3 bulan, tapi antum punya harapan bahwa proses ini akan mendapatkan kebaikan. Maka hijrah ini adalah sebuah proses setiap manusia. Dan jangan lupa, hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah ini adalah penuh resiko. Karena ketika Rasulullah mau hijrah, orang-orang kafir Quraisy itu mencegahnya, ya. Sehingga yang didapatkan resikonya bisa jadi adalah kematian. Makanya Rasulullah, saya tidak tahu namanya siapa, yang menjadi guide menuju Madinah itu orang musyrik, bukan orang muslim. Kalau istilah kita apa? Jalan tikus, ya, jalan tikus menuju Madinah. Itu yang tahu adalah guide-nya. Rasulullah menggunakan orang itu untuk mengantarkan beliau dari Mekah ke Madinah. Saya tidak tahu seperti apa suasananya dulu itu. Karena perjalanan kita dari Mekah ke Madinah waktu saya haji aja itu ya begitu, pegunungan, pokoknya nggak ada enaknya dah perjalanan tuh, ya, nggak ada ijo-ijonya, ya. Bayangkan ketika Rasulullah hijrah, ya. Nah maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah kaitannya dengan perjalanan fisik ini adalah memberikan pelajaran kepada kita, karena perjalanan dari Mekah ke Madinah ini adalah perjalanan yang membutuhkan strategi.
supaya Rasulullah nggak ditangkap oleh orang kafir Quraisy. Jadi bukan sekedar perjalanan aman, enggak. Ya. Makanya dia siapkan onta, dia siapkan teman. Siapa temannya? Abu Bakar. Antum kalau mau hijrah jangan sendirian. Ya. Kalau sendirian mulu ya bisa kemungkinan ada masalah, tidak ada penyelesaian. Kemudian dari apa yang dilakukan itu juga adalah kesiapan menghadapi resiko. Jadi hijrah itu ada resiko. Ya. Mau pindah itu ada resiko. Ya. Saya ini udah pindah dari Bitung ke Gang Jambu RT 03. Dari RT 03 pindah ke RT 04. Dari RT 04 pindah ke RT 06. Artinya tetap ada risiko gitu. Yang namanya pindah itu ada risiko. Ya. Jadi ya segitu doang puyeng juga. Ya. Jangan dianggap. Untungnya banyak teman-teman yang bantu. Ya. Nah makanya dalam hijrah ini ada hal yang harus kita pahami bahwa sesulit apapun, seberat apapun kita mau berubah, yakin ada orang yang menolong kita. Ada orang yang membantu kita. Karena kalau hijrah kita nggak yakin itu, ya, karena ketika mau saja udah berpikir, ini gimana. Tapi ketika kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sebuah cara untuk berubah. Ya. Kalau pada pertemuan yang lalu saya sudah katakan, ketika kita mau hijrah tuh ada masalah nggak? Ada masalah. Nah, dan ketika orang mau merubah hidup lebih baik ini tetap ada masalah. Makanya jangan ya udahlah begini aja dah. Nah udah. Punya anak 1 begini, punya anak 2 begini, punya anak 3 begini, karena nggak mau ngambil resiko, ya, karena nggak mau berhadapan dengan masalah. Ya. Jadi pelajaran hidup ini adalah dengan masalah. Ya. Jadi sebenarnya saya pernah katakan, ketika teman saya datang ke Kiai Gontor karena dia punya pesantren, ditanya oleh Kiai Sukri, Allah yarham, bagaimana di pondok kamu, di pesantrenmu ada masalah nggak? Dia bilang nggak ada Pak Kiai. Justru bilang nggak ada, diomelin. Ya. Bagaimana kamu tidak ada masalah? Pasti ada masalah. Kamu mau bangun itu masalah. Kamu mau memperbaiki sistem itu masalah. Nggak ada, bohong kamu kalau tidak ada masalah. Maka hidup ini kalau ada masalah dibikin asik, ya, karena cuma jangan buat masalah. Ya, ini kadang-kadang buat masalah sih, bini orang digangguin, nah itu masalah. Ya, iya. Kalau bini orang ya itu masalah itu, ya. Kalau mau kawin lagi ada cewek cakep itu masalah, tapi ada harapan. Nah, beda kan? Ya, antara kita ngelirik cewek cakep buat bini kedua gitu, sama cewek yang udah punya suami kan beda nilainya. Iya. Masalah juga dua-duanya. Tapi yang satu masalahnya ada harapan. Termasuk nih mau korban nih, masalah nggak mau korban? Masalah ya gimana, harus nabung sebulan berapa duit? Kalau sebulan 3.700.000, sebulan berapa Farhan? 300-an ya, sebulan 300. Nggak mau ngambil resiko, ya udah nggak bisa kurban udah, ya. Tapi kalau kita berani ngambil resiko dalam artian emang ini masalah, tapi masalah yang saya akan jalani ini adalah
akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap kaitannya begitu, ya. Jadi apa yang di pelajarannya kita ambil dari hijrah ini adalah perubahan yang harus kita hadapi dengan resiko. Mau bangun jam 3 tuh masalah nggak? Ya Allah, jam 3 tidurnya jam 11 lagi. Gimana ya? Nah, semua akan ada masalah. Maka jadikanlah bulan Hijriah ini, bulan Muharram ini adalah menghisab, muhasabah, ya. Sebagaimana perjalanan kita yang lalu, karena kan man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa radhi, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasir, wa man kana yaumuhu asharu min yaumi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari sebelumnya berarti dia untung. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin itu tetap rugi. Makanya kalau semalam ngopi segelas, sekarang 2 gelas. Kalau segelas lagi rugi. Ya, artinya amal yang kita lakukan hari ini itu sama dengan hari kemarin, sama, itu tetap khosir, rugi. Tapi kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu celaka. Nah, maka hari-hari ini mari kita jadikan sebagai renungan. Bagaimanapun kita harus berubah. Ya. Berubah dalam ibadah, baik kuantitasnya atau kualitasnya. Berubah dalam segala hal. Terutama teman-teman sekalian, merubah cara berpikir. Ya. Ini pikiran kita jangan terlalu aman. Sebab pikiran antum ini sebetulnya masih banyak yang bisa dijadikan dorongan untuk melakukan sesuatu. Ya. Pikiran-pikiran yang indah itu masih sangat mungkin dengan bertukar pikiran, berdialog. Ya. Makanya kalau ada ta'lim itu mestinya antum siapkan pertanyaan. Jadi kan kadang-kadang ada pertanyaan nggak ada, nggak mau mikir. Seolah-olah gitu ya. Nggak mau mikir. Apa yang disampaikan oleh Ustadz itu semua perlu dipertanyakan sebetulnya. Ya, jangan dianggap yang disampaikan oleh Ustadz itu adalah sesuatu yang tidak harus dipertanyakan. Ya memang sih dalam teori kalau antum jadi santrinya santri kobong, nggak boleh nanya sama Ustadz itu. Iya, su'ul adab gitu. Apa yang disampaikan oleh Ustadz itu udah dianggap selesai gitu. Ya, nggak ada itu dialog, itu nggak ada. Ya. Beda kalau saya di pondok dulu ada dialog, ya, ada pertanyaan kepada ustadz itu, kenapa nih begini, kenapa nih begini, kenapa nih begini. Makanya kalau santri gontor itu kalau keluarnya ya modelnya macam-macam udah, ya, ada pokoknya macam-macam dah. Karena memang apa yang didapatkannya dengan berbagai model itu memberikan satu pemikiran-pemikiran. Ya, tapi tetap teman-teman sekalian, perjalanan hidup kita ini kan sebetulnya menjalani apa yang dicatat oleh Allah. Ya. Jadi kalau secara hakikat hari ini antum bisa duduk di sini, memang sudah dicatat oleh Allah duduk di sini. Secara hakikat begitu. Ya. Makanya keadaan yang sedang kita hadapi mungkin dengan segala kesedihan kita, lelahnya kita, ini sudah keputusan Allah. Secara positif begitu. Ya.
tetapi kita terus tetap berikhtiar. Makanya dalam teori dalam kitab Al-Hikam ini, antum berdoa, misalkan sebut saja, ya Allah, mudah-mudahan ada yang ngasih duit sama saya 100.000 misalkan. Kecil aja mintanya, terus dapat 100.000. Apakah dengan uang 100.000 itu antum dapat karena doa antum? Bukan. Ayo, dalam apa Al-Hikam itu bukan, nggak ada urusannya. Ya, Allah itu nggak bisa diatur sama kita. Makanya tidak heran Allah sama orang brengsek aja masih ngasih nggak? Masih ngasih. Tapi kenapa kita harus berdoa? Doa kita ini adalah sebagai ibadah. Jadi jangan sampai antum menganggap, doa saya mantap. Ini kesalahan yang sebetulnya kesalahan yang dianggap biasa. Allah itu tidak ada yang atur. Berarti kalau kita berdoa seolah kita mengatur Allah, enggak. Ya, tapi tetap kita harus berdoa. Doa kita itu adalah ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah, karena memang kita tidak boleh minta kecuali hanya kepada Allah. Makanya jangan ada istilah doa saya tidak diterima. Enggak, semua doa kita diterima. Cuma bagaimana Allah mengaturnya ini, itu urusan Allah. Makanya tetap kita harus terus berikhtiar, ya. Tetap kita harus bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam melakukan apapun. Karena tidak bisa kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kecuali Allah menghendakinya. Makanya pernah saya sampaikan kan, sebaik-baik permintaan kepada Allah adalah permintaan Allah kepada kita. Ya. Karena permintaan Allah kepada kita adalah kita supaya taat, supaya ibadah. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah saya melaksanakan apa yang Engkau perintahkan. Bahkan ekstrimnya nggak usah dah ente minta rezeki, nggak usah. Pokoknya apa yang Allah perintahkan ente kerjakan, selesai dah. Karena ketika kita melakukan apa yang Allah perintahkan, Allah sudah menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan hambanya. Nah, cuma hadirnya tahun baru di bulan Muharram ini adalah sebagai satu peringatan buat kita. Berarti umur kita nambah apa ngurang? Ngurang. Berarti ngurang sudah. Berarti sedikit lagi. Maka terus kita minta kepada Allah agar waktu tersisa ini adalah waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah sisa umur ini selalu melakukan kebaikan. Antum mau merubah, misalkan pokoknya saya kalau ada pengajian di Aqobah saya harus hadir misalnya. Mau ada kopi, nggak ada kopi, pokoknya hadir. Mau ada nasi uduk, nggak ada nasi uduk, pokoknya hadir. Ya, mau ada kebuli, nggak ada kebuli, pokoknya hadir. Jadi terdorong oleh keinginan, karena memang saya harus menjadikan amaliyah ini merubah diri kita. Sehingga hidup ini termotivasi, ya, semangat. Ini kan yang nggak semangat tuh kan, ya udah biasa aja. Karena kalau kita menambah semangat itu, kalau waktu sekolah itu semangat belajarnya kapan? Ketika mau ujian, ya. Ketika mau ujian, hidup kita ini kan tidak lepas dari ujian. Apa yang terjadi hari besok kita tahu, kita tidak tahu. Ya, maka siapkan hari-hari ini. Ya.
Jadi kesimpulannya sebetulnya memahami hijrah ini adalah merubah dari malas ke rajin, ya, dari pelit ke dermawan, pokoknya menuju kebaikan. Walaupun jangan asik melakukan kebaikan, karena kita harus melakukan yang terbaik. Kita sudah sholat di masjid berjamaah, tapi terlambat mulu datangnya, masbuk melulu. Nah, itu misalkan sudah bagus tuh kita berjamaah, bagus nggak berjamaah? Bagus, tapi masbuk melulu. Sudah bagus sholat di rumah, bagus sholat di rumah, tapi belum ke masjid. Begitu berikutnya, kita perhitungkan terus. Makanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya agar saya selalu ingat kepada Engkau, agar saya pandai mensyukuri dari nikmat yang Engkau berikan, dan agar ibadah ini semakin hari semakin baik. Makanya kalau orang ibadahnya harus sudah, ini kita udah lama ibadah kayaknya merasa sebutlah kurang baik. Tapi kalau kita merasa baik tuh udah seminggu baik, 2 minggu baik, itu tanda-tanda udah mau mati. Iya. Maka jangan baik-baik. Iya. Ya. Jadi kalau antum menikmati ibadah sudah baik, itu tanda-tanda udah husnul khotimah. Ya, makanya kalau sekarang antum ibadahnya belum baik, tenang aja. Ya, yang jadi masalah ibadahnya belum baik, keburu mati. Itu lebih bahaya lagi kan? Lebih bahaya lagi. Saya kira ini sebagai tambahan, nanti dari Ustaz Selamat ya juga mohon untuk berikan arahan kepada kita. Bagaimanapun apa yang kita lakukan malam ini mudah-mudahan memberikan dorongan, ya, bahwa bagaimanapun hidup kita harus berubah, dan berubah itu ada resiko. Makanya kaitannya dengan hijrah ini adalah wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Tidak hanya semangat saja, tapi kita harus berani juga mengorbankan harta kita, ya. Karena tidak bisa untuk mendapatkan nilai tertinggi itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan mendapatkan kebaikan kalau kita tidak mengorbankan apa yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, dan Allah terus memberikan kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon Ustaz Selamat untuk menambahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Kiai Haji Dr. Andes Manadung, Haji Agus, serta para pengurus dan jamaah sekalian, alhamdulillah tadi sudah disampaikan yaitu tentang hijratul Rasul. Hijrah Rasul itu penuh resiko. Sebelum berangkat aja Rasul rumahnya udah dikepung, sudah dijaga ya, oleh pembunuh bayaran sewaan dari Abu Jahal ya. Kenapa Mekah itu sudah Nabi itu harus hijrah? Mekah itu sudah tidak dapat lagi dijadikan tempat dakwah. Maka dari itu, di samping perintah Allah, ya, Nabi harus pindah, karena Mekah itu sudah tidak cocok lagi dijadikan tempat untuk berdakwah. Ya, jangankan orang lain, ya kan, keluarganya sendiri memusuhi Nabi. Ya, dari paman-pamannya, cincingnya, semua memusuhi Nabi.
hanya sekelumit saja. Makanya orang-orang yang masuk Islam di awal-awal perkembangan Islam itu disebut as-sabiqunal awwal. Ya. Para sahabat yang masuk Islam di awal-awal itu sudah dijamin oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. As-sabiqunal awwal. Dibaca di surat Al-Waqiah. Ini ikan ada nasinya enggak? Kali ikannya doang. Ya. Sehingga hijrahnya Rasul, pindahnya Rasul dari Mekah ke Madinah itu dijadikan sebagai patokan perhitungan tahun Hijriah. Atas usulan siapa itu perhitungan dimulai? Bukan. Usulan Ali bin Abi Thalib. Yang mengesahkan adalah Umar bin Khattab. Karena khalifahnya pada saat itu adalah Umar bin Khattab. Usulannya usulan Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan Ali sendiri hijrah seorang diri. Ya kan awalnya Ali cuma menggantiin tempat tidur Nabi ketika Nabi sudah keluar dengan Abu Bakar. Ya. Makanya Ali di situ sebagai tumbal. Tumbal ya. Kalau kita suruh gantiin tempat tidur, kita tahu kita bakalan dibunuh. Kira-kira mau apa enggak? Agak bakal mau. Pengganti mati. Iya, udah tahu Ali itu bakalan mati kalau melawan. Makanya udah dipesan, apapun yang terjadi jangan sampai melawan. Ya. Walaupun terjadi keajaiban. Ya kan? Terjadi keajaiban. Kenapa orang-orang yang mengepung rumah Rasul tidak tahu Nabi keluar dari depan? Dari belakang dan depan rumahnya udah dikepung. Iya, tingkar lah ya. Iya, udah dikepung. Ya rumah Nabi kan kagak gedong begini. Lepas kurma. Ya. Andaikan ditendang juga ngejeblos. Iya kan? Iya. Tapi kenapa nggak ketahuan? Karena Allah menurunkan wahyu kepada Jibril supaya Nabi membacakan surat Yasin. Apa itu ya? Surat Yasin ayat berapa itu saja? Cumumbukmun. Bukan. Apa? Bukan Al-Baqarah. Ini. Iya benar. Inna ja'alna fi a'naqi madalan fa ila al-qadri fa hum mahwud. Bukan. Waj'alna min bayni aydihim Saddaw wa min khalfihim saddan fa'arsaynahum fahum la yubsirun. Mereka itu nggak ngeliat. Ya kalau zamannya film kerajaan itu namanya ilmu sirah. Iya. Ilmu halimun. Ah, ilmu sirah beda. Ambil abu dilempar. Ah, ini musuhnya semua ngantuk. Tidur semua. Tidur ya. Andaikan Nabi punya sifat balas dendam, itu dipotongin atu-atu mati. Kalau Nabi akhlaknya seperti itu, Dendam ya. misalnya pendendam, mati sepotongnya. Ya, maka disitulah kehebatan akhlak Rasul. Ya, sehingga banyak yang mengabadikan di ayat 2 innaka la'ala khuluqin azim. Itu akhlak Rasul diabadikan di dalam Didi belum datang. Jadi Islam itu berkembang karena mulianya akhlak Rasul. Oh, udah ada. Sampai orang yang meludahi Nabi ketika Nabi mau sholat, ya kan sakit. Kalau kita sakit, nah kita jenguk apa kita biarin? Dibiarin aja. Tapi orang yang pertama ngejenguk adalah orang yang sering diludahin. Siapa? Nabi yang sering diludahin. Dia yang ngejenguk duluan orang yang sakit. Disitulah ya kemuliaan akhlak Nabi. Ya. Makanya Islam berkembang karena luhuran akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam, ada orang yang mengatakan Islam berkembang dengan kekerasan seperti dengan perang. Itu salah. Kenapa salah?
Islam tidak akan menyerang kalau belum diserang. Kita hanya membela diri. Perluasan Islam itu ke berbagai negara itu, ke berbagai wilayah di Arab itu, karena dulunya memang Islam itu sudah disakiti. Ya, Nabi pindah ke Madinah, masih dikejar enggak? Masih. Dikejar. Sehingga pernah Madinah itu digali. Ya, itu namanya perang Khandaq. Khandaq itu dari seluruh wilayah Madinah itu digali supaya musuh nggak bisa nyebrang, atas usulan Salman al-Farisi, seorang Persia yang masuk Islam. Dengan taktik perang yang begitu jitu, digali seluruh kota Madinah. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang menyerbu dari Mekah ke Madinah itu tidak bisa nyebrang ke Madinah. Kaget orang-orang Mekah. Begitu briliannya, ya, taktik perang umat Islam. Ya. Sampai beberapa hari mereka akhirnya mendirikan tenda, mendirikan kemah, dan kemahnya itu diporak-porandakan oleh Allah dengan angin dan hujan lebat. Akhirnya mereka kabur lagi ke Mekah. Ya. Setelah itu terjadilah Fathu Makkah. Ya, pembebasan kota Makkah. Pembebasan kota Makkah, kurang lebih 100.000 umat Islam jalan. Ada yang naik onta, yang gak punya onta jalan Dari Madinah ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah. Ya. Jalan kaki. Sama halnya Ali juga jalan kaki ke Madinah dari Mekah. Ya, sampai kakinya bengkak itu ya. Untuk menyebarkan Islam. Makanya orang-orang yang masuk Islam pertama itu dijamin oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, itulah sejarah daripada tahun Hijriah. Bukan hanya itu, ya, yang terpenting adalah muhasabah diri kita. Apa yang tadi dikatakan oleh Kiai kita, bahwa semakin bertambah usia, semakin berkurang kesempatan hidup kita. Umur menambah, bisa jatuh 60 nih, bisa nih 60 nih, udah kepake 57, tinggal berapa? Tinggal 3. Iya, kayak orang jalan nih, kita mau menuju ke sana nih, wah tinggal 2 kilo lagi. Bukan tambah umur. Bukan tambah, ngabisin umur. Ya. Nambah usia, ngurangin umur. Ya. Hakikatnya seperti itu. Makanya Umar bin Khattab pernah ngomong, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sendiri sebelum Allah yang hisab nanti. Suruh ngitung sudah sebanyak apa amal kita, ya, tapi jangan dihitung-hitung juga. Ya, udah banyak nih amal saya nih, habis pulang haji pahalanya banyak nih, ya, sholat di Madinah pahalanya sekian ratus, sholat di Mekah sekian ribu, dikali 40 hari, kira-kira udah banyak banget dah. Begitu. Akhirnya pulang haji perek sampai mati, ciut sholat. Ada yang gitu, banyak. Di sini mah nggak ada, sonoan dikit, agak jauh ya. Iya, ya. Jadi itu kalau ngitung-ngitung kebaikan kayak begitu tuh, dihitung-hitung, wah udah cukup lah, udah cukup. Tadi ya, pahala saya sudah banyak, udah bisa masuk surga, udah banyak, udah cukup. Ya, kalau dari itu
dalam berbuat kebaikan, ya sebagai motivasi boleh, ya motivasi. Tapi jangan sampai berhenti di situ penjelasannya ya. Harus lebih baik dan lebih baik seterusnya ya. Tadi kan dibilang hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Khairun min amsi. Yaumuhu khairun min amsi. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau sama aja rugi, kurang celaka. Ya, yang untung lebih. Ya. Itu ya, ikan udah matang belum? Udah kayaknya. Udah. Baunya sih udah. Baru kulitnya tuh. Kayaknya belum ngulek nih. Dagingnya belum. Topik udah ul, topik. Oh udah ngolok, udah. Udah ini. Udah bersatu. Ya. Maka dari itu, mari sama-sama kita introspeksi diri kita. Dengan semakin bertambah usia, semakin baik pula perbuatan kita. Karena perjalanan yang sesungguhnya, perjalanan panjang itu adalah menuju perjalanan akhirat. Sekian dan demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah jemaah sekalian tausiah dari dua guru kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka sampaikan. Ini kelihatannya ikan sudah mulai matang. Kita tutup saja majelis ini dan baca penutup lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang yang maaf. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayyidul Istighfar belum hafal kayaknya nih. Iya, ya. Makanya dia nyari yang cepat aja udah. Itu Bisik-bisik saya udah matang. doa jagat itu. Karena dia bisik-bisik saya tadi dia. Dan selamat ada jemaah Qobah juga yang baca itu buat mengulang, kadang-kadang lagi ngaji tiba-tiba hilang. Itu pas baca itu. Sampai saya nggak tahu sih. Itu hilang. Ada yang ngamalin kayaknya itu. Itu bukan hilang, kabur. Beda hilang sama kabur saja. Kali jemaah yang begitu ngamalin ilmu itu. Ada juga itu buat amalan kalau ada polisi. Oh tuh kan. Dibaca juga tadi ya. Cuma sekarang di yang aurinnya ke matanya. Kalau ini diaurinnya kan kemana aja. Iya. Kalau diaurin ke matanya baru tuh polisi nggak ngelihat. Alhamdulillah wa syukurillah bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah bersyukur padamu luar biasa amat selalu eksis. Jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami lagi yang masih banyak nih. Emang masih ada? Boleh kalau ada mah. Rezeki nggak boleh ditolak. Kau jadikan
kami saudara indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami